Pakilingon, istorya ng rapi, aniyang di natangyang menibat king Saudi. Das nanay misis na at iniyang lalaki, ing magpakamate aisip ng rapi. Ting waning baril na, ting ausandang pikbong, tsaka ni tinutok, ting busbus ng arong. Ot apan sinana, damdaman day ngakbong, o ta dimandareng illegal possession. Bela ka na namo, king ilog niya ume, karinya pa'y lumod, baneng agad mate. Lulundag ne sana, king baboning tete, o neng aisip na e abiyasang kawe. Minuli ne naman ing magpakamate, kariniya mi kulong king karet lang bale. At saka ne kingwa itang 29, iyasang gamita na baniyang agad mate. Aniyang akwa na neng may sabing pataram, isaksak na nesa ketang kayang batal. Ot apan sinane katmuyang kalawang, nung may impeksyon niya gumastos yang dakal. King pali ng buntok linwalya king dalan, king Philippine rabbit saktuyang daratang. Sagananan esa panyanggad mamisan, ing buisit arabit pinorbayang wanan. Saktong-sakto naman lalabas hiyay biki, at making kabalbon at nepang kaseksi. Nganak ko yang rapi at tuna kageti, likwan na kapamo niyang at yuta Saudi. Inisip ng rapi, rape na niya ibiki, paniyang miparusan ketang death penalty. O nenging masakit, kras ne palang biki, yapaing menagkating hotel kang rapi. Kay ba't ning ligaya, tikmandang maniyaman, ing magpakamate, minuli ne naman. Pangaras na bale, miniyarayang awang, isip-isipan na ing dapat ng gawan. Tinali neng lubit, itang kayang batal, tsaka ne sinabit, baboning bubungan. Saktuyang lulundag, niyang idladeng ausan, nanakoyang rapi, ating kang long distance. Kelaganeng agad, lubit king batal na, tsaka yakinuldans, malaguang tinipa. Aniyang sakutane, itang long distance na, ing mamaus pala ing misis ng sinta. Nga naning misis na ako inirapi, paniyawat keng tawad ing kakong sarili. Enak kami mingwa ala ng maliyari, pangaratang kuken gawa katang baby. Mesayayay rapi king aram damana, muli nakakeni nga naking misis na. Ing dewa mo kaku akalingwan ko na, panong miragdagan ding aduang anak na. Malagwat salita dintang ning misis na, ketalapang dalan mi
pangawal na lang. Keng sobra ng tula, mi paglips tulips la. Aputot ne dila, irapi balboa. Delare Hospital, ing kalulong rapi. Ene makapangan, ene makasabi. Pipiling niya yung doktor, ala ng malyari. Ikwa na rin meten, hindi pa ni ngalti.